Trust Dice je najpopularniji kripto gambling sajt. Pridružite se i uz opciju FaceSat. Uzmite besplatan kripto svakih 6 sati. Igrajte svoje omiljene slotove kao i druge igre koje god želite i uz pomoć mog linka u opisu dobit ćete još dodatnih free spinova i bonusa na depozit. Registrujte se danas i zaronite u svet Trust Dice-a. Ovo je samo za osobe starije od 18 godina. Veliki pozdrav svima ljudi. Dobrodošli u nov video. Verovatno ste svi čuli za film Oppenheimer. Ko je Oppenheimer, kako je nastala atomska bomba i po čemu je sam film inspirisan. Sve to možete saznati u ovom videu. Ako vam se sviđa ova vrsta kontenta, obavezno ostavite like, zapratite me i uključite zvonce kako bi bili obavešteni za neke nove videe. Odgledajte video do kraja i obavezno na kraju videa ostavite neko vaše iskreno mišljenje. A sada mi možemo da krenemo u ovu veoma zanimljivu temu. We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. Visoko iščekivani monumentalni film Christophera Nolana Oppenheimer konačno je stigao u bioskope. U filmu glavnu ulogu tumači Cillian Murphy kao slavni i opasni fizičar, Robert Oppenheimer. Oppenheimer je najviše poznat kao otac atomske bombe i bio je fizičar koji je bio zadužen za Manhattan Project, tajni projekat u kojem su razvijene bombe koje su Sjedinjene Američke Države koristile da unište japanske gradove Hirošimu i Nagasaki 1945. godine. Njegov put prema stvaranju bombe je bio utkan u njegovom djetinjstvu, kada se pokazao da je Oppenheimer darovit za nauku i napredovao je daleko ispred svojih vršnjaka. Kao suzdržan i promišljen čovjek, Oppenheimer nije uvek slobodno delio svoje unutrašnje misli. On je javno govorio o ozbiljnosti atomske bombe nakon 2 detonacije i kasnije se otvoreno protivio razvoju vodonikove bombe za upotrebu protiv Sovjetskog saveza tokom hladnog rata. Ova druga odluka dovela je do toga da je bio istraživan kao simpatizer komunizma, što je Oppenheimer negirao. Oppenheimerov put prema atomskim bombama i njegov kasniji osjećaj o korišćenju su istovremeno uzbudljivi i razarajući. Evo što treba znati o stvarnim događajima koji su nadahnuli film Christophera Nolana Oppenheimer, uključujući njegov lični život, rad na projektu Manhattan i istraživanje zbog sumnje u komunizam. Robert Oppenheimer je brzo postao deo Manhattan Projecta, koji je započeo 1942. godine. Iako je predsjednik Roosevelt imao neke rezerve, Sjedinjene Američke Države su krenule u realizaciju projekta sa ciljem istraživanja mogućnosti izgradnje atomske bombe tokom Drugog svjetskog rata. Oppenheimer je rođen 22. aprila 1904. godine i već je u ranoj mladosti stekao reputaciju kao darovit akademik. Sa samo 10 godina počeo je proučavati fiziku i hemiju, dok je sa 12 godina pozvan da govori pred New York Mineralogical Clubom, a da nisu primetili da je on još bio tinejdžer. Sa samo 22 godine uspešno je završio diplomsku studiju na Harvard univerzitetu. U oktobru 1942. godine Oppenheimer je dobio odgovornost na tad nazvanim Project Y, laboratorijom koja se bavila istraživanjem fizike oružja. Bio je direktor objekta u Los Alamosu od 1943. godine do 1945. godine, nakon čega je podneo ostavku. Oppenheimer je pretežno radio u oblasti teorijske fizike i ostvario je značajan doprinos na tom polju. Iako je poznat po razvoju naravno atomskih bombi, također je odgovoran za razvoj Born-Oppenheimer aproksimacije, matematičke metode u molekularnoj dinamici. Njegov rad također se povezuje sa predviđanjem kasnijih otkrića drugih naučnika, uključujući neutron, mezon, neutronsku zvezdu kao i brojne druge teorijske doprinose. 1939. godine naučnici širom sveta saznali su da su nacisti u Nemačkoj naučili kako da razbiju atome uranijuma. Ovaj proces je poznat kao nuklearna fizija i za njega je potrebno da neutron sudari s atomom uranijuma, što oslobađa ogromnu količinu energije sa potencijalno razornim posljedicama. Ova vest je izazvala zabrinutost među naučnicima širom sveta, naročito ako bi to značilo da će nacisti razviti
sopstveno nuklearno oružje. Nakon toga izgrađena su 2 tajna nuklearna postrojenja u Oak Ridgeu, Tennesseeu, Hanfordu, Washingtonu, kao i laboratorija u Los Alamosu, gdje je Oppenheimer bio na čelu istraživanja. Iako na projektu Manhattan je radilo oko 120.000 ljudi, samo mali broj njih je znao pravi cilj rada na koji su doprinosili. Prvu atomsku bombu, poznatu kao Test Trinity, testirali su 16. jula 1945. godine u pustinji Jordana del Muerto, udaljeno je više od 200 milja južno od Los Alamosa. Oppenheimer je izabrao šifrovano ime Trinity, inspirisano poezijom John Donne. Rezultati su bili šokantni za sve koji su bili uključeni. Kuće udaljene 100 milja su navodno osjetile eksploziju, a pečurka oblaga se uzdigla oko 8 milja u visinu. Međutim, 18. februara 1967. godine Oppenheimer je preminuo od raka grla. Inače, ako niste znali, nakon njega je ostala čitava scena oko atomske bombe i čitava priča koju sam vam sad ispričao. Ako naravno želite nešto detaljnije, slobodno mi to pišite dole u komentarima. Objasnit ću vam ili ću snimiti neki drugi video ako bude neka opširnija tema. Obavezno svi ostavite like i subscribe, pišite mi predloge za nove videe. Također mi pišite da li je Oppenheimer dobro postupio što je napravio atomsku bombu. I šta bi bilo da on nije napravio atomsku bombu i da su nacisti bili brži. Sve mi to pišite dole u komentarima. Mi se vidimo u sljedećem klipu, a do sljedećeg klipa ljudi. Pozdrav!